Greater Tipalan Sanmuno Hamzagay, Mandi Char Goriawo, CPIM, BCP, T IPF Tini Yakare, Shotdo Nukuni, Unponchas Butar, Tipra Mothni Bana Rompaka, Borogno Lam Sogun Naharka, Edisi Hapan Chairman, Jokodis Devma, T Deputy CM Onimes Deborma. মহালয় অনুষ্ঠান আর কাইরাই ভিলেজ মান্দাই ব্লক নিদিছে কাইরাই ভিলেজ বা চারিগড়িয়া ভিলেজ की 13 फैमिली ने 39 वोटर्स CPIM BJP अलका बदल या करे कि प्रमोथनी चबानो सफल खाने बगे कि प्रमोथनी चबानो सक्सेस खाने बगे कि प्रमोथनी चबा माने न गेटा टिपले नि चबानो सामुं जानानै बगे तिनि कि प्रमोथन बदलो बर गदाल फैसा बरनो जों कि प्रमोथन एंगे बेले बेले के हामबाय मानदाय विधानसभा केन्द्र नेंगे बेले बेले के चबानि हामबाय एवं एडिसि प्रशासन नेंगिबो तिनि चबानो बर क्राक खाने बगे खाबाय खुबाय तिनि और गदाल फैमानि बरनो जों चबानि कुबाय माया आमति खैनो कि प्राहासेबो नरो যারা মিডিয়া পার্সনক নুগুই চমনের নিজেও থাঙ্গো তাই গোबां জায়গাও 8টা ডিস্ট্রিক্টও চিনিতাগো 587 ভিলেজ কমিটিও সাল ব্রুম ব্রুম সাল বাদ থাঙ্গিয়া চিকন কতর গোबां চিনি পার্টি প্রোগ্রাম নিবিসিংতে গোबां CPM খাইনাय BJP খাইনাय চিনি তি প্রমোথনে বিরোধী পার্টি খাইনাय রক্তাবো বংनि कचाम पार्टीनि याकरै ति प्रमोथव फाइतमै जों खाखायो आमतिखे चिनि दल दल खायो ति प्रमोथव फाइतहैंकै चिनि इमां चिनि इशू अब सक्सेस में आं बरंनो तेवैसा पाइखलाया बेलायके चबनि सिबाय याफोर आंनि अरो कक्सनि हामबाय मानदाय देसियो बाबा हायरक्ता बुक जरा रगा करितो तापसुक जरा जों ति प्रमोथा कुन सामिया फनो 100% बरकनि जे मुचुमनि बरकनि जे इच्छा छात्र कर्मचारी क्षुद्र व्यवसायी जुमिया যারা পেনশন থাংনাय अकरा चाकरा जत्तनो दुखु गायसेनो 2023 तक नुगिया जों शुधु बुबाग्रानि आनारस पिनानि सिंनि नुगु काजे अब থেকে जों बुझिबो जे अब কোনো সন্দেহ করি যে সপনো রুলিং পার্টির খানে চেষ্টা খাইতো বংনি যে ষড়যন্ত্র अब ব্যর্থ হয়